দিদি আপনার আগের কোন পার্টিরা আসছিল আর ত্রিপুরা মাথা কেন আইছে? প্রথম আসলে আমি বিজেপি, এরপরে এখন মানে বিজেপি সরকার থেকে কিছু ফিজুলতি পাই না, এটার লাগে আসি আমি জয়েন দিছি। আচ্ছা Ibarat mata IT আমি IT না IT না lagi IT আচ্ছা তো ভালো দেখাইছি, প্রথম kita আলাদা আলাদা লোকজন তো ফলতাই লাগবে না নি, কিছু কিছু লোকটা আলাদা আলাদা আমি ভালো দেখাইছি। আপনি গিয়ে একটু ভিজিট করেন। ঠিক 4টার সময় আমাকে আবার পরিসরা যিনি পেচারতলনি আন্ডারক পরিসরা ভিলেজ বড় কেয়ার জয়নিং প্রোগ্রাম ও জয়নিং প্রোগ্রাম যিনি ও একচুয়ালি মাসমারা পার্ট এন্ড করমসরা পার্ট দুইটা কনস্টিটিউয়েন্সি পার্ট কেয়া পরিসরা গ্রাম চং কেয়া জয়নিং প্রোগ্রাম কেয়া ও জয়নিং প্রোগ্রাম টোটাল 56 ফ্যামিলি and 127 voters 37 voters 137 voters যিনি চিনি ত্রিপুরামথাও জয়নিং খেপায়া আমি পার্সোনালি বাড়ি খেবর ওয়েলকাম জানাও এবং আগামী দিনও ত্রে বড় চং চিনি মেসেজ চিনি যে থানসানি মেসেজ ট্রেন স্ট্রং নাই এবং নেক্সট চিনি যে ডিমান্ড আবো কোনো চং সাকসেস নাই ইয়ে চং আশাকেও মহারাজনি নেতৃত্ব আমাদের চিনি লিডার চিনি বিমান চাকমা সাব জোনাল চেয়ারম্যান মান্ডা আছে এরপরে আমাদের সামনে আছে আমাদের সুপর্ণা খিসা ব্লক প্রেসিডেন্ট পাপিয়েশ্বরার ব্লক প্রেসিডেন্ট শান্তিময়ী বর্মা আর আমাদের এখানে সিনিয়ররা আছে আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়ে আজকে আমরা একটা জয়নিং প্রোগ্রাম সাকসেসফুলি করতে পারলাম তো সবাইকে ধন্যবাদ এবং আগামী দিনে আমরা এই মহারাজার নেতৃত্বে আমরা খামসার মাধ্যমে আমরা ইউনাইটেডলি আমরা লড়াই করব আমাদের অধিকারকে নিয়ে আমরা আমাদের ভয়েস আরও স্ট্রংলি আমরা এটা উঠাইব এটাই সবাইকে আমন্ত্রণ করে আবেদন করে ওয়েলকাম জানিয়ে আমার এখানেই শেষ স্যার কিছু স্যার সুমুং যতন জানি জানি বড়লক রাগ খালাইनायनि बागै যতন अबहायके कक सालाय दंगौ एदेसि हापां जोंसि खालायनाय जोंसि सानामनाय हनै फियाबा नंनिबो खाकतेले तामु साना मुसुंसार अ जे सानाय रंन बीजेपी दे जे सीपीएम दे जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी नो जानजानी पार्टी नि एकटा मतलब तो ब्रांच साथो कोनो मैटर या जों पब्लिक मिन्थिनाय जे त्रिपुरासारो मानबाय एडीसी एरिया ओ जों थानसानि तोये पांबे जों बर माने फाइट खेमातो आगामी इलेक्शन जों आबनो जवाब नै पब्लिक नो जवाब नै जों काम के सियो त्रिपुरामथा नेक्स्ट इलेक्शन को 100% विन खेनाय आबां एसुरि স্যার যে তাবুক রুলিং গভর্নমেন্ট তংনাय বরক যে সামনি বরক সারা কোনো থাইরগ ডেভেলপমেন্ট খাইমায়া নিনি পারাও ডেভেলপমেন্ট খাইনে थांगा बरक ननो नांनाय हेनै जे बरक साइतमन ओपनि तेले ताम साना मुसुंसा डेभलपमेंट नि फंड्स पनियाव नंबर 1 सेंट्रल चियो रांब्रन स्पतिबि दिल्ली चियो रां स्पतिबि त्रिपुरा सरकार एरपरे स्टेट नि रेवेन्यू कलेक्शन के त्रिपुरा सरकार के डेवलपमेंट नि रेस्पॉन्सिबिलिटीज पन्थि थानाय के अब कि त्रिपुरा मथान्थि फैनाय ना एडीसी गवर्नमेंट फैनाय एडीसी गवर्नमेंट तो ना जस्ट ऑनरेरियम बैसे रांगि डेवलपमेंट बै ना रांगरिया 32,000 करोड़ सेंट्रल स्टेट माने सेंट्रल जियो ना फंड टीवी भयो बजेट एडिशनो ओनली 900 करोड़ ना 1000 इवन 1000 सिंगल 1000 को नंग रो माने फान एलॉट की अब भाई की डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अवश्य एडिसी एलाका ता डेवलपमेंट या कोनाले सम्पूर्ण एडिसी एलाका चौथाने के ताउ तुइक्रुइ कारेन्ट क्रुइ लामा क्रुइ मावयम इंफ्रास्ट्रक्चर पाम क्रुइ स्कूल बिल्डिंग पाम काहाम क्रुइ एवं टीचर पाम शॉर्टेज रिक्रुटमेंट खेने के फंड नि दरकार दं आव फंड ब्रारि देरि आबदिमा बाजेकाव जों खामाया बरो निजे खुद प्रश्न खेतो डेवलपमेंट नि काव नसे बरो डेवलपमेंट नि दायित्व बरोनि जोनो फंड रेडी जों डेवलपमेंट के 20,000 या चले 10,000 जोनो करोड़ रेडी जों डेवलपमेंट के इवन आं 32 करोड़ थाउजेंड साइया
sir chini borom ganang chief minister dr manik saha bo kaisa program bo samani tongo edisi hapang no rang rohor phia ba unuti khlaya hede samani bo simia chini borom ganang minister tribal welfare minister bo samani tongo oboni tele tam nang sanam sungsar edisi kuno development khaya ni samani in writing paper black and white paper rimayu ni nitia chong raum samai chong bar no sato taipu kono sato je misa crore chong rang kenam nang additional rang ri chong development kemaya bukti jagao nang development nimsu rang hoi ha abo baje kau chong sala abo khnai kunula uttar korim suya bar boni jawab no ang